वो नहीं मोहल्ले वाले आ जाते हैं, कल रात तो अंडे ले रहे थे, अरे भाई अंडे ले रहे थे, अब तो मतलब उस अंडे का फायदा नहीं है। जब पड़ोसियों होते हैं तो आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, जब आप लोग हाल वाल नहीं पूछते हैं उसके बाद फिर आ जाते हैं कि जी वो चाय हम जो है ना वो बना के भेज देंगे आपके मेहमानों की। अरे भाई उस एक कप चाय के लिए उस बेचारे को घर पे बुला लेती ताकि उसका दिल का बोझ हल्का हो जाता, आपस में बातचीत कर लेते। जब कुछ नहीं हुआ, जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तब जो है वो हम चाय हम बना के थर्मस में भेज देंगे ताकि लोगों को दिखा सकें कब्रों के दिलकश डिज़ाइन दस्तयाब हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, देखा ओवरऑल, जैसा अगर हमने इससे पहले भी वीडियोस में बात की है कि हम उन इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें जो यूजुअली रोज़मर्रा में हमें फेस करने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने मौत को भी, जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो मुश्किल ही है इस महंगाई के दौर में, और हम उसको खुद कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं। तो इस महंगाई के दौर में आपने देखा होगा कि हमने मौत भी एक बंदे की मुश्किल कर दी है। यानी कि अगर एक बंदे की इंतकाल होता है तो आप देखें उसके लिए कितनी उसके घर वालों के लिए परेशानी होती है कि सबसे पहले तो उसको कब्र का इंतज़ाम करना है। अब कब्र का इंतज़ाम भी हमारा जो सिस्टम है कब्रस्तान का, वो भी आपको पता है अभी 1901 के ज़माने में जो है ना वो चल रहा है। एक तो सबसे पहले कि उसकी जो महकमा औताक मेरा ख्याल होता है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी मुझे नज़र नहीं आती है कि किस तरीके से जो है वो देखते हैं। ना उसकी कोई पर्टिकुलर जगह असाइन हो रही है कब्रिस्तान की, ना वो बचपन से जो देख रहे हैं जो थे वही है, ना उनकी एक्सटेंशन हो रही है, सिवाय मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन जिनकी नहीं होनी चाहिए उनकी एक्सटेंशंस हो जाती हैं यहाँ पर 3-3 साल के बाद, लेकिन कब्रिस्तान की एक्सटेंशंस नहीं हो रही हैं। और इसके साथ साथ कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि जो जिन कब्रों पे लोग हाजिरी नहीं देते हैं, जाकर वहाँ पे बैठते नहीं हैं, दुआ के लिए नहीं आते हैं, तो वो नोट करते हैं। ये भी एक पॉलिटिक है, पूरी पॉलिटिक्स है। इसको भी अगर आप किसी दिन मैं चाहूँगा तो मैं आपको इसकी एक सेपरेट से एक वीडियो बना के बिल्कुल डेफिनेटली शेयर करूँगा। अपनी टीम से बोलूँगा कि इसके ऊपर रिसर्च करें और प्रॉपर्ली इसके ऊपर हम बात करें। तो वो भी एक पूरी पॉलिटिक्स होती है कि फिर आपको उसी में से ही वो कब्र जो है वो छांट कर एक शॉर्ट लिस्ट करके और उसको जो है ना वो फिर आपको देते हैं। तो अब जो बात करने की है वो ये है कि इतनी महंगाई में आपने मौत भी वो की हुई है, मतलब लोगों के इंतकाल में कितने खर्च होते हैं। एक कब्र की अगर मैं कीमत बताऊं तो अंदाज़न ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो मिनिमम 10,000 रुपये जो है वो एक कब्र की आपको जगह मिलती है, जिसमें आपको प्रॉपर बना के देगा। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम पे जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये उसकी कीमत होती है। उसके बाद फिर खाना पीना ये वो कर कुरा के अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपये लग जाता है एक इंतकाल के ऊपर ओवरऑल, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं, फिर उनका खाना पीना। अगर कोई डायरेक्ट वो नहीं कर रहा, लेट सपोज ये कि उमूमी तौर पे तो अगर हम अपने माशरे की बात करें तो वहाँ पे जो है रिश्तेदार वगैरह जो है ना वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई उस तरीके से नहीं हो तो सिंगल उसमें अगर चल रहा हो तो वो बेचारा खुद ही ये सारे इंतजामात कर रहा होता है या उसकी क्लोज फैमिली कर रही होती है। लेकिन बहरहाल खर्चे तो होते हैं, तो वो खर्चे तकरीबन इतने ही जाकर पहुँच रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये खर्चे तो हैं, हमने इतनी मुश्किलात की हुई हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, इदारों का इसमें, लोकल गवर्नमेंट के क्या रोल हैं, ये तो एक पूरी एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन हमने जो बात करनी है वो इमोशनल कनेक्ट की बात करनी है कि ज़िंदगी में हम लोगों के इतने करीब नहीं होते, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई करीब नहीं है उस तरीके से, और इमोशनली जो है ना वो लोग आपस में कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जैसी कोई मरता है तो उसको एकदम से याद आ जाते हैं, भाई आए मेरा भाई वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने यूं किया था, कल रात तो अंडे ले रहे थे गली के कोने पे, वो नहीं मोहल्ले वाले आ जाते हैं, कल रात तो अंडे ले रहे थे, अरे भाई अंडे ले रहे थे, अब तो मतलब उस अंडे का फायदा नहीं है। जब पड़ोसियों होते हैं तो आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, जब आप लोग हाल वाल नहीं पूछते हैं उसके बाद फिर आ जाते हैं कि जी वो चाय हम जो है ना वो बना के भेज देंगे आपके मेहमानों की। अरे भाई उस एक कप चाय के लिए उस बेचारे को घर पे बुला लेती ताकि उसका दिल का बोझ हल्का हो जाता, आपस में बातचीत कर लेते। जब कुछ नहीं हुआ, जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तब जो है वो हम चाय हम बना के थर्मस में भेज देंगे ताकि लोगों को दिखा सकें कि भाई देखें हम इतने अच्छे पड़ोसी हैं। तो ये देखा दिखाओ जो है ना रख रखाव हमने सिर्फ दुनिया के लिए ही रखा है और कुछ नहीं। अगर जब इंसान जिंदा होता है ना तो उस वक्त उसकी अहमियत का लोगों को अंदाज़ा नहीं होता।
کوئی بیمار ہوتا ہے جا کے لوگ پوچھتے نہیں ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ مرے نہیں یا کوئی ایونٹ نہ ہو جائے وہ جا کر جو ہے نا اس سے ملاقات نہیں کریں گے. یہ حال ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے زندگی بھر نہیں ملتا. آج کل تو ہمارے یہاں اگر پاکستان میں بات کروں, آدھے سے زیادہ جو یوتھ ہے آپ کی وہ باہر جانے میں لگی ہوئی ہے, یا باہر ہے اسٹڈی کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا پاکستان سے جانا چاہتے ہیں. جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے اور حالات سیکیورٹی کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ سے بیمار ہونے کے باوجود جو ہے وہ مل نہیں سکتے, نہ وہ آنے پاتے ہیں. حالات کچھ ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایون یہ کہ لوگوں کے ماں باپ کے انتقال ہو گئے کووڈ ٹائم میں, اور وہ اپنے ماں باپ سے جسے کہتے ہیں نا آخری چہرہ دیکھنے نہیں آ سکے. تو ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کو آخری ٹائم پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کیا ہوتا ہے جی, اب آپ قبرستان دیکھتے ہیں تو وہ جو قبر ہے جی, وہ زندگی بھر اپنے باپ کو کما کر اس کو اچھا کپڑا پہنانے کی جو ہے نا لوگوں میں سکت نہیں ہوتی, یا جو ہے نا وہ نخرے کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کیوں کریں, ہم اپنے اوپر لگائیں, اپنے بال بچوں کو دیکھیں. ارے زندگی بھر تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا, تمہارے لیے کیا, آنے والی تمہاری نسلیں سدھار کے چلا گیا وہ, لیکن تمہیں ان کو ایک جوڑا بناتے ہوئے جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, باپ تو چلا گیا یا ماں تو چلی گئی, تم نے کیا کیا, اب اس کی قبر پر جو ہے نا وہ حاضری دینا تو دور, اس کے بعد میں دعا کرنا تو دور, آپ کو کیا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جی ان کی قبر کو ڈیزائن کروا رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ تصویریں. یہ اسلام آباد کے ایک دو قبرستان ہیں اس کی کچھ تصویریں ہیں, اس کے علاوہ دیگر کچھ پاکستان کے قبرستان ہیں ان کی بھی آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملک ریاض نے ڈیزائن کی ہیں. لوگوں کے آرکیٹیکچرل سینس جو ہے نا وہ گھروں میں ریلیشن شپ کی میکنگ میں آرکیٹیکچرل نہیں, ان کے ڈیزائن وہ کام کرتے ہیں. ان کا کام کر رہے ہیں قبروں کو بہتر منور کرنے کے لیے. ارے بھائی ان کی زندگی میں ان کو منور کر دو, وہی بہت ہے. نہیں جی, قبروں کو ان کی منور کر رہے ہیں. ایسے کوئی منور نہیں ہوں گے وہ بیچارے, ان کو اور جو ہے نا آپ ان کے لیے مشکلات کر رہے ہیں. جی پیارے ابو جان ایسے خطبے لکھواتے ہیں کہ ساری محبت جو ہے نا وہ ہو جائے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ ان کی کوئی محبت جو ہے نا وہ نہیں زبان سے ٹک رہی ہو. وہ تو اس وقت آسرے پہ ہوتے ہیں جلدی بڈھا مرے تو ساری جتنی جائیداد جو ہے نا وہ ہم بہن بھائیوں میں آ جائے. بہن میں کیا آئے گی, بھائیوں میں ہی آئے گی, بہنوں کا تو حصہ کاٹ لیں گے یہ. لیکن جیسی باپ مرتا ہے تو قبرستان ایسے کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا ہے. ویسے زندگی بھر آپ نے کیا کیا, اپنے بچوں کی کو دکھاوے کے لیے آپ جو ہے ماں باپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. کل کو یہی بچے جب آپ کے ساتھ یہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا. تو کہنے کی ابھی اگر میں ٹاپک کو محدود رہتے ہوئے بات کروں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مطلب لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں صرف اور صرف قبرستان کی جو قبر کو آپ کشادہ کرتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس پہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ تو جسے کہتے ہیں نا جدید دور کے ساتھ, پہلے سیمنٹ ہوتی تھی, سیمنٹ کے ساتھ کلر ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے جی, اب ماربل لگ رہے ہیں, پھر ٹائل لگ رہے ہیں. اب تو جی ڈفرینٹ طریقے کے جو ہے نا وہ اسٹرکچرز بن رہے ہیں. لوگوں نے کیا کیا ہوا آپ دیکھیں گے, لوگوں نے پارک بنائے ہوئے, گراس پوری ڈالی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ پرندوں کے لیے جو ہے نا وہ غذا ڈال دیتے ہیں تاکہ پرندے جو ہیں وہ آئیں اور وہیں پر جو ہے نا وہ کھائیں. جیسے اس کا ثواب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے بھائی ثواب اگر آپ کی نیت ہے اپنے ماں باپ کو دینے کی تو آپ ان کے لیے کوئی جزائے خیر کا کام کریں. اگر آپ کو کوئی چیز کرنا ہے ان کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی نیکی کا کام کریں جس کا جو ثواب ہے وہ ان کو زندگی بھر چلتا رہے ان کے لیے. لیکن نہیں, آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا. جو نیک اولاد ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے, وہ سب سے بڑا جو ہے نا صدقہ جاری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ ایسے کوئی کام کرنے ہیں جو صدقہ جاریہ کا باعث بنے آپ کے ماں باپ کے لیے. وہ اس کام پہ پیسے خرچ کریں. وہ جو آپ نے لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپے لگا دیے نا ان کی قبر پہ, وہ ان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ان کے جو کام آنی ہے نا وہ آنی ہے آپ کی نیک دعائیں, آپ کی نیک اعمال جو ان کے کام آنے, یا آپ نے ان کے لیے خرچ کرنے ایک ایسا مال جو کہ صدقہ جاریہ ہو. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر لیں, آپ مساجد بنوا دیں, آپ ایمبولینس کروا دیں, وہ بے انتہا کام ہوتے ہیں لوگوں کے کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے ضرورت مند کی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی, پیارے ابو جان, پیاری امی جان, اور جی ان کے نیچے پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے اور کنگورے لگے ہوئے ہیں, لوہے کا کام. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ایسی دیکھی جس میں جو ہے کیا کیا ہوا ہے, چھتیں ڈالی ہوئی ہیں.
अरे जिंदगी भर तुमने अपने माँ बाप को छत पे, जो कहते हैं ना, छतें फराम नहीं की। जिंदगी भर तुमने अपने माँ बाप को छतें फराम नहीं की। उन छतों के चक्करों में लड़ाई झगड़े फलाना फितने, अपनी बेगमात के चक्करों में तुमने अपने माँ बाप को बाहर खड़े कर दिया। और अब क्या है जी, वो प्यारे अब्बू जान को जो है ना, वो टीन की छतों के नीचे रखा हुआ ताकि उनकी कब्र पे जो है ना वो साया रहे। अरे भाई, साया तो उनको तब बनना था, तुम्हें उनका साया तो तुम्हें तब उनका बनना था जब उनकी जरूरत थी। अब तो चले गए, अब आपका सिलसिला उनसे मुनक़ता हो गया। अब आपके नेक अमाल उनके काम आएंगे। अब ये जो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, ये माल, आप उनको नेक राह में उनको करोगे तो काम आएंगे। तो कहने की बात ये है कि खुदारा इन चीज़ों पे फोकस करें, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिए। कुछ उसूल होते हैं ज़िंदगी जीने के जो कि हमारा दीन, हमारा माशरा हमें सिखाता है। उसकी पॉजिटिव चीज़ें लें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाली नस्लें हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें डिस्कस भी करनी चाहिए। मैं अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मानता हूँ इस बात को कि इस तरीके के कंटेंट को लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, प्रमोट नहीं करते, लेकिन एक हमें लोगों को इस तरीके का मैसेज भी देना चाहिए ताकि लोग देखें। आपको सोसाइटी को भी एजुकेट करें, ना सिर्फ ये कि आप इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ प्रमोट करें जो कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और लोगों को आगाही देनी चाहिए कि देखें, इस तरीके की चीज़ें अगर हम करेंगे तो एक माशरा डेवलप होता है। जो चीज़ें गलती पहले हमारे बड़े कर चुके हैं या जो करंटली लोग अभी कर रहे हैं, और उनको इस बात की कभी कभी तो ये होता है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। उनको जब आप रियलाइज़ कराओ ना, तो बहुत से लोग खुश होते हैं इस बात पे कि नहीं यार, मैंने कभी ज़िंदगी को इस तरीके से सोचा ही नहीं कि हाँ यार, वाकई ये जो मैं 2 लाख रुपए उनकी कब्र पे लगा रहा हूँ, उस 2 लाख रुपए मैं किसी मस्जिद में अगर लगा दूँ तो उनको सवाब मिलेगा। नियत क्या है? माँ बाप के लिए आसानी पैदा करना आखिरत में, या ये कि दुनिया को दिखाना है और उनको ये करना। तो इसको काइंडली देखें और समझें। और इस तरीके की अगर कोई डिफरेंट टॉपिक आप लोगों को लग रहा है जिस पे बात करनी चाहिए, तो इस पे हमें बात करनी चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई फीडबैक हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।